स्मीना मैडम अपने आप में नहीं थी। उनको इस तरह दीवानावार चूमते हुए देखकर मैं भी उन्हें चूमने लगा। इस चूमने में कोई हवस का खेल नहीं था, बस आम सा प्यार था या क्या था, मैं भी नहीं समझ पा रहा था। शेरू, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? आज के दिन भी कोई बहन रोती है क्या? मैं हूं ना आपके साथ, फिर आप क्यों रो रही हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप कभी रोएंगी नहीं, और आप फिर। स्मीना मैडम, मुझे रोने दो, आज मुझे रो लेने दो, ये आंसू बह जाने दो। कितने बरसों से ये मेरे अंदर हैं। शेरू, मगर आप रो क्यों रही हैं? स्मीना मैडम, आज मुझे भाई की बहुत याद आ रही है। वो भी ऐसे ही करते थे आज के दिन, हर बार मेरे हाथ की मिठाई खाने से पहले वो मुझे खिलाया करते थे। तुमने आज वही किया जो वो करते थे। मुझे एक लम्हे को लगा कि मेरे सामने मेरा भाई ही है। तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो। शेरू, तो क्या आपको ऐसे रुलाते थे जैसे आज आप रो रही हैं? उन्हें कैसा लग रहा होगा? वो तो मुझ पर गुस्सा कर रहे होंगे कि मैंने आज के दिन उनकी बहन को रुला दिया। स्मीना मैडम, वो तुम पर गुस्सा क्यों होंगे? वो तो खुश होंगे। तुम्हारी वजह से उनकी छोटी स्मीना खुश रहने लगी है। लो, पहले मुंह मीठा करो। स्मीना मैडम ने अपने हाथों से मुझे मिठाई खिलाई और मैंने उनका हाथ चूम लिया। फिर मैंने अपनी जेब से पैसे निकाल कर उन्हें दिए। उन्होंने मेरे हाथ से ऐसे पैसे झपटे जैसे बच्चे करते हैं। मैं हैरान हो गया, भला उनके पास क्या कमी थी? फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। स्मीना मैडम, ऐसे क्या देख रहे हो? ये मेरे हैं। भाई जब मुझे पैसे देते थे तो मैं ऐसे ही करती थी। शेरू, अब समझा। वाकई में आज भी आप छोटी बच्ची ही हैं। स्मीना मैडम, तुमने मुझे मेरे बचपन के दिन याद दिलाए हैं, वरना मैं तो खुद को भूल ही गई थी। शेरू, ऐसे ही रहा कीजिए आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे देखकर। स्मीना मैडम, ऐसे ही रहूंगी, पर तुम्हें भी हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना होगा। शेरू, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। वैसे आज चाय नहीं पिलाएंगी? स्मीना मैडम, पहले क्यों नहीं कहा? मैं तो भूल ही गई थी। बैठो, मैं अभी लाई। स्मीना मैडम चाय बनाने किचन में चली गई। हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय पी। मैम आज मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, मगर मैंने उन्हें बताया कि अभी मुझे नाजरा बाजी से नज़र उतरवानी है, तो वो मान गई और मैं 2 घंटे उनके साथ गुजारने के बाद उनसे इजाज़त लेकर निकल गया जरीना हाला के घर की तरफ। मैं अस्पताल के पास से गुजर रहा था कि मुझे याद आया उस दिन मैं एक आदमी को यहाँ छोड़कर गया, तो सोचा उसका हालचाल पूछता चलूँ। मैंने बाहर से थोड़े से फ्रूट लिए और अस्पताल में चला गया। मैं पहले आईसीयू की तरफ गया, पर वहाँ पर आदमी नहीं था। मैंने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि उस आदमी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं उससे रूम का पूछकर उस तरफ चल दिया। रूम में गया तो देखा वो आदमी बेड पर लेटा हुआ था। उसे कई जगह पर पट्टियाँ की हुई थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी ठीक से पहचान पाना मुश्किल था। मुझे सामने देखकर वो हैरानी से देखने लगा। शेरू, कैसे हैं आप? आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम शेरू है और मैं ही आपको यहाँ लेकर आया था जब आप रोड के पास लौलान पड़े थे। आदमी, तुमने मुझे बचाया? शेरू, जी मैं कौन होता हूँ बचाना, तो कुदरत के हाथ में है, जिसने उस दिन वक्त पर मुझे आपके पास पहुँचा दिया। वैसे आपको बचाया तो डॉक्टर ने है, मैं तो बस यहाँ लेकर आया था। बिल्कुल गलत। डॉक्टर तो तभी कुछ कर सकते हैं जब मरीज उनके सामने हो, और मरीज को तुम ही बचा कर लाए थे डॉक्टर के पास। मैंने आवाज़ की तरफ मुड़कर देखा तो सामने डॉक्टर रूही खड़ी थी, दरवाजे पर मुस्कुराते हुए। शेरू, अरे आप आए डॉक्टर, मैं देखने आया था कि अब इनकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर रूही, पहले से काफ़ी बेहतर है। अगर ये आपको न उस दिन टाइम पर लाता तो आप बच नहीं सकते थे। 2 मिनट की भी देर आपकी जान ले लेती। शेरू, मैंने तो बस आपको झाड़ियों से बाहर निकाला था, आपको अस्पताल लाने वाली यही थी, और इन्होंने आपका इलाज भी किया। डॉक्टर रूही, मैंने तो बस गाड़ी चलाई, वो भी डर डर कर, मगर जान तो तुमने बचाई है, वरना कौन ऐसे किसी की मदद करता है बिना जान पहचान के। शेरू, आपने भी तो वही किया। आदमी, बस बस मैं समझ गया, हम दोनों एक दूसरे को क्रेडिट देने के लिए बहस कर रहे थे। इतने में वो आदमी हमारी बातों से सब समझ गया कि मामला क्या हुआ है। आदमी, आप दोनों ने ही मेरी जान बचाई है और मैं आप दोनों का एहसानमंद हूँ। डॉक्टर, आपने मुझे अस्पताल लेकर आने में मदद की और मेरा इलाज भी किया, यह आपका मुझ पर कर्ज है। और छोटे भाई, तुमने बिना जान पहचान, बिना लालच के, बिना किसी बात की परवाह किए मेरी मदद की, जो आज के ज़माने में कोई नहीं करता। मेरी ये जान तुम्हारी अमानत है। कभी ज़िंदगी में मौका मिला
تو میں اپنی جان دے کر بھی تمہارا احسان چکاؤں گا۔ ویسے میرا نام، وہ آدمی ابھی اپنی بات پوری کرنے ہی والا تھا کہ پولیس انسپکٹر روم میں آ گیا، جسے دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں بھی پولیس والے کو دیکھ کر وہ فروٹ اس آدمی کے پاس رکھ کر اسے نیک تمنائیں دے کر باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر روئی، کہاں جا رہے ہو؟ شیرو، واپس، بس اسے دیکھنے آیا تھا۔ ڈاکٹر روئی، ویسے آج تو تم ہینڈسم لگ رہے ہو، تو آج ہم چل سکتے ہیں۔ شیرو، کہاں؟ ڈاکٹر روئی، بھول گئے ہماری چائے؟ شیرو، ارے ہاں، چلیں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر روئی، 1 منٹ رکو، میں ابھی آئی۔ ڈاکٹر روئی خوش ہوتے ہوئے اپنے آفس میں گئی اور اپنا پرس ساتھ لیے آ گئی۔ اب ان کے کپڑوں پر وہ ڈاکٹر والا کوٹ نہیں تھا۔ ڈاکٹر روئی، چلیں؟ شیرو، چلیں۔ ہم دونوں ہسپتال سے باہر آنے لگے تو پیچھے سے ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ نرس، ڈاکٹر روئی رکیں پلیز۔ ڈاکٹر روئی، ڈاکٹر روئی، کیا ہوا؟ نرس، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ دوسرے ڈاکٹر جو آنے والے تھے وہ نہیں آ رہے، اس لیے آپریشن تھیٹر میں آپ کی ضرورت ہے۔ نرس کی بات سنتے ہی ڈاکٹر روئی کا چہرہ اتر گیا۔ ان کی شکل ایسے ہو گئی تھی جیسے ان کے پلان پر کسی نے پانی پھیر دیا ہو۔ شیرو، کوئی بات نہیں، لگتا ہے آج ہماری قسمت میں چائے نہیں ہے، خیر بد نصیبی۔ نیکسٹ ٹائم آپ اپنی ڈیوٹی پوری کیجیے، کسی کو آپ کی ضرورت ہے، میرا کیا ہے، میں پھر آ جاؤں گا۔ ڈاکٹر روئی، سوری، پر وعدہ کرو تم آؤ گے۔ شیرو، پرامس۔ اب آپ جائیں اور اس مریض کی جان بچائیں، میں پھر آؤں گا۔ ڈاکٹر روئی نے خود ہی ہاتھ آگے کر کے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اندر چلی گئی۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور زرینہ خالہ کے گھر کو نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی میں زرینہ خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ ناصرہ باجی آفس سے آ چکی تھی اور اس وقت کچن میں خالہ کے ساتھ کچھ بنا رہی تھی۔ ناہیدہ باجی نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں اندر آیا تو انہوں نے دروازہ بند کرتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور جلدی سے کس کر دیا۔ میں ان کی اس حرکت سے حیران ہو گیا۔ شیرو، کیا کرتی ہو باجی؟ ابھی کوئی دیکھ لیتا تو؟ ناہیدہ باجی، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے باجی مت کہا کر، ویسے تو کیوں ڈر رہا ہے؟ ماں اور باجی کچن میں ہیں، زبیر باہر دوستوں کے ساتھ ہے اور پاپا دیر سے آئیں گے آج۔ شیرو، پھر بھی ذرا سنبھل کر رہا کرو آپ، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، آپ سوچ کر دیکھیے۔ ناہیدہ باجی، تو ایسے ہی ڈرتا رہتا ہے، لڑکی میں ہوں اور لڑکیوں جیسے ڈر تو رہا ہے۔ شیرو، ٹھیک ہے، چلو پہلے باجی سے مل لوں۔ میں سیدھا کچن میں چلا گیا۔ زرینہ خالہ نے مجھے دیکھ لیا تھا تو میں نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ناصرہ باجی کی پشت میری طرف تھی۔ میں دبے پاؤں گیا اور ناصرہ باجی کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ ناصرہ باجی، تو آ گیا، میں کب سے تیرا ویٹ کر رہی تھی۔ اتنا کہہ کر باجی پلٹ گئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ باجی کو کیسے پتہ چل گیا۔ شیرو، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میں ہی ہوں؟ ناصرہ باجی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے نظر اتروانے آنے والا ہے۔ ویسے بھی ایسا میرے ساتھ کوئی نہیں کرتا اور تیرا احساس تو میں آنکھیں بند کر کے بھی پہچان لیتی ہوں۔ اتنا پیار تو میں زبیر سے بھی نہیں کرتی جتنا تم سے کرتی ہوں۔